बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खुशियों के हवाले से, कुछ बात करेंगे पॉजिटिविटी के हवाले से। पॉजिटिविटी का हमारी ज़िंदगी में होना क्यों ज़रूरी है। जो खुशियाँ हैं और जो पॉजिटिविटी है, ये दोनों आपस में बड़ी इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जा रहे होते हैं, बल्कि बड़ी पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे होते हैं। हर बात का एक मस्बत पहलू ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन और जब हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं तो फिर हम बड़े खुश खुरम रह रहे होते हैं, हमें किसी की कोई बात बुरी नहीं लग रही होती है। तो ये दोनों आपस में ना बड़ी इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जब हम खुश होते हैं, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे होते हैं, तो फिर हम हर काम अच्छे से कर रहे होते हैं, हमारे अमाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। और फिर जब हमारे अच्छे अमाल होते हैं तो उनका हमारे इंसानी जिस्म पर और इंसानी जिस्म के साथ साथ जो हमारा लाइफ स्पैन है उसको हमारे अच्छे अमाल जो है ना बहुत अच्छे से मुतासर कर रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से। तो हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत क्या है। तो जब मैं ये सोच रही थी कि जब हम बात करें पॉजिटिविटी के हवाले से, तो मैंने देखा कि इंटरनेट पर जो बहुत ज़्यादा रेटिंग आ रही थी, वो रेटिंग आ रही थी एक किताब की, और वो किताब है नॉर्मन विंसेंट की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैंने देखा कि लोगों ने जब खुशी का हसूल मुमकिन बनाना है या पॉजिटिविटी को अपने अंदर इनकलकेट करना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर किताबें पढ़ना शुरू कर दी कि भाई क्या किया जा सकते हैं, कौन से तरीक़ेकार हैं जिनको हम अपना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग को यकीनी बना सकते हैं। तो फिर जब देखा तो उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सामने आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। सबसे पहले है कि जो हमें एक ज़रूरत होती है पॉजिटिव थिंकिंग जो हम अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पॉइंट है वो आ जाता है पीस ऑफ माइंड। कि हमें पुरसुकून रहना है, हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब ना हो, हमें मेंटल पीस के फेज़ में नहीं होंगे, हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जा सकते। फिर एक जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमें अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल रखना है, तो वो जहनी सेहत यही है। हम मेंटली हेल्दी उस वक्त होंगे, मेंटल हेल्थ हमारी उस वक्त अच्छी होगी जब हम हर चीज़ को बड़े पॉजिटिवली लेके चल रहे होंगे। वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कोट आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। उन्होंने कहा था कि परेशानी की हालत में परेशानी को हल करने की सलाहियत जो है वो सल्ब हो जाती है। तो वो सल्ब क्यों हो जाती है, वो सल्ब क्यों हो जाती है, क्यों वो ख़त्म हो जाती है? क्योंकि हम मेंटल पीस में नहीं होते हैं, ठीक है। हम मेंटली इतने हेल्दी नहीं होते हैं कि अगर कोई परेशानी आई तो हम उसको किस तरह से हमने कॉप अप करना है वो हमें मालूम नहीं होता। तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में चले जाते हैं। परेशानी अगर थोड़ी सी भी थी ना, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हम उस परेशानी में से निकल नहीं पाते हैं और मज़ीद जो है परेशानी में मुब्तला होते चले जाते हैं। हमारे पास किसी एक मोटिवेशनल सोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो मोटिवेशनल सोर्स क्या है? वो मोटिवेशनल सोर्स वो होगा जो कि हमें नेगेटिविटी की तरफ ना जाने दे, जो हमें पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ लेकर आए। अब मोटिवेशनल सोर्स में हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसमें एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड्स जो कि बहुत आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं। अगर आप परेशानी में होते हैं, अगर आप उनके साथ अपनी परेशानी शेयर करते हैं, तो वो आपको उस परेशानी में से निकाल देते हैं। फिर आपके टीचर्स का एक अहम रोल होता है, क्योंकि हमारे टीचर्स जो हैं वो हमेशा हमारी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं। और मैं चूँकि जो हम जिस फोरम पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ी बुज़ुर्गों की बात करते हैं, थोड़ी सूफ़ीज़म की बात करते हैं, थोड़े अल्लाह के दोस्तों की बात कर रहे होते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि हमारी ज़िंदगी में ना ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह वालों का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी निस्बत किसी न किसी बुज़ुर्ग से होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर हमारे लिए एक मोटिवेशनल सोर्स होते हैं, वो हमें फिर वहाँ से निकाल रहे होते हैं। फिर इसके अलावा कि अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो अपने इस शगफ़ को जारी रखें और कुछ अच्छी सी किताबें पढ़ें। जब आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, जब आप परेशानी में जा रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो फिर पढ़ना शुरू कर दें। कोई अच्छी सी किताब निकालें और उसको पढ़ें, एकदम से मोटिवेशनल फोर्स जो है वो आपको मिल जाएगी। फिर पॉजिटिव थिंकिंग उस वक्त आती है जब इंटेलेक्चुअली और प्रोफेशनली ग्रोथ जो है ना वो हमारी हो रही हो, हमारे जहन ज़रखेज़ हो रहा हो। जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब हम अखबारात पढ़ते हैं, जब बहुत से हम रसाइल पढ़ते हैं, जब हम नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इंटेलेक्चुअली भी हम ग्रो कर रहे होते हैं। और अगर जिस हम प्रोफेशन में होते हैं और उस प्रोफेशन से रिलेटेड अगर हम कोई ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, तो वो भी हम बिज़ी रहते हैं, तो हमारी जो है वो प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो रही होती है, जो कि पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करने में एक अहम किरदार अदा कर रही होती है। फिर अगर हम बात करें कि
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہم بڑے مٹیریلسٹک ہوئے ہوئے ہیں، ہمیں ہر چیز چاہیے، ہم ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو اصل خوشی ہے، جو اصل سکون ہے، وہ ہم سے بڑا پیچھے رہ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، تو پیسے کو تھوڑا سا ہم نے کرنا ہے سائڈ پہ، کیونکہ زندگی میں سکون صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے نہیں آتا. ہم بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. تو سکون اور پیسہ دونوں کا ہونا جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہم نے کرنا کیا ہے، بڑی کام سی بڑی اگر ہم تھوڑی سی خود ہی ایفرٹ کر لیں، کون سی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور وہ وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، نارمن ونسنٹ کی. اور اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ بلیو آن یور سیلف، اپنے آپ پہ یقین رکھیں، اپنے خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں، اور آپ کو لگے کہ یس مجھ میں اتنا سیلف کانفیڈنس ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، مجھے اپنی اس ٹینشن میں سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے مجھے پازیٹیو لائے عمل کون سے ترتیب دینے اور ان پر پھر عمل کرنا ہے. آپ کی اتنی ول پاور ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ کوئی بھی مشکل حالات آتے ہیں تو مجھے اس میں سے نکلنا ہے، مجھے ان کو فیس کرنا ہے، بدگمانی اپنے ذہنوں میں نہیں لانی ہے، کیونکہ ہر تاریک رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور ہوتی ہے. تو ہمیشہ امید کے دامن کو جو ہے وہ ہم نے تھامے رکھنا ہے، کہ ہمیں ہمیشہ پیسفل مائنڈ میں رہنا ہے، ہمیں اپنے مائنڈ میں اس پیس کو جنریٹ خود ہی سے کرنا ہے. پھر یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی جو میں نے ایک لیکچر میں سنی تھی، سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے ایک لیکچر میں یہ بات میں نے سنی تھی. انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جب انسان اللہ کے راستے پہ چلے جاتا ہے، جب بڑا پازیٹیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب خوش رہنے لگ جاتا ہے، اللہ سے دوستی اس کی ہو جاتی ہے، تو کوئی نیگیٹو تھنکنگ اس کے مائنڈ میں نہیں آتی ہے. بلکہ اگر وہ کسی کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ بھئی یہ کوئی میرا فرینڈ جو ہے یا میرا کوئی جاننے والا جو ہے وہ کسی برائی میں مبتلا ہے یا کوئی گناہ کرے، بلکہ اس کے مائنڈ میں نا ہمیشہ ایک ہی سوچ آتی ہے کہ یہ انسان ہے اور اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ نیکی کی طرف چلا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ اس کا بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے، کہ نہ صرف یہ کہ وہ جس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اپنے کسی دوست کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس کی اپنی سوچ بڑی پازیٹیو ہو جاتی ہے، تو وہ بھی پھر نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو فروغ دینا ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ کو اپنے اندر انکلکیٹ کریں، اور جب ہم پازیٹیو ہو جائیں گے تو یقین مانیں کہ پھر کوئی پریشانی نہیں لگے گی، اور ہم ہنستے مسکراتے ہوئے مصائب کا بھی مقابلہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے راضی بھی رہیں گے. اور وہ جو ایک بات ہے نا کہ راضی بالرضا والی جو ایک کانسیپٹ آ جاتا ہے، تو اس میں بھی ہم پھر بہت زیادہ خوش رہیں گے. تو اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے گا. نارمن ونسنٹ کی کتاب ہے دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ. اسے کچھ پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے، بلکہ میں کہوں گی کہ لبے لباب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا، لیکن میں چاہوں گی کہ ڈیٹیل میں اس بک کو ضرور پڑھیے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا بھی لگے گا، اور جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ خود سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، آپ خود سے اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ کیا کیا کوالٹیز آپ کے اندر ہیں، کیا کیا کوالٹیز نہیں ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو کہ آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ کون سی عادات ہیں جو کہ آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے، اور وہ کون سی بری عادات ہیں جن کو آپ نے نکال دینا ہے تاکہ آپ زندگی میں خوش و خرم رہ سکیں. بہت شکریہ.